يا السلام عليكم يا كيف حالك يا حبيبي. How are you my friend? Magdadrive ako hanggang Batangas, tapos mag-swimming dun sa beach. Yeah. Wait a minute. Wait a minute. Boom taratarat. Boom taratarat. Hi guys, welcome to my vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay guys? Welcome to my guys. Road trip, brum brum. Habulin natin. May nahabol tayo. May nahabol tayo, tayo magtsatsa. Magtsa tayo ngayon. Yeah. Magtsa tayo, magtsa. Dito yung trupa. Yayain natin magtsa. Putik. Walang preno. Ada brake carbon. Shoot. Ha? Ayo sa karpet pa din.